What is loko loko? Loko, loko. Crazy. In Espanol is loco. Perdón. Eso es. Estás over there. Kaya ito nami. Tapok mo. Oh, Danami. Oh, what can you say? Okay, di po sayon, not really easy. But I said to my song, I have decided to follow Jesus. I have decided. Careful with the projector. Ilang bugsay, bugsay, kiling-kiling, jutay. Bugsay, kiling-kiling, jutay. Bugsay, bugsay, kiling-kiling, jutay. You are the engine. Ay, sa manang mga kwan. Yeah. Adventure. Here we are. Lifting our hands to you. Here we may lyrics, sorry guys. Vamos la isla de San Jose. Pastor, what can you say for Pastor Buddy? Ana media. Pataw sa ilhanan sa kuan. This is our side, this is our Nalagay fishes ana. Dinhi wala dito sa loud mo na ilang butang dito. Nila na dito. Oh. Okay. Para gini picture aja tani ko ano. Mimi. Okay, niabot kami. Ayo, halan no. Halan no. Kari na ko. So, ebidensya oh, kari ko. Ninduta man diri dai. Kari na ko sa church ni Pastor Ryan. Mo ni akong one of my bucket list mo kari. Thank you, Lord. Kabot agad mi. Fresh water with pure alkalinity. Kaliog na dili do kalikuran na. Ang karon ba jud ni namatay? Maris mo ni sa ila. Wow. Oh, presko pa kayo. Ngagsoon. Sa ato nukos pa sa ila kalamaris. Never spaghetti pababa. Okay. One round ya tapos na ta. Pahilis na sa panggikaon. Ready? Go. Face to face, shoulder to shoulder, back to back, younger and older, working together, building the kingdom of God. When I remember what the Lord has done, I'll never turn back anymore. Ay, good morning. Ay, kaduhang adlaw na Mother's Day Naga Thailand. So kita. So mga mga higdanan dire sa mga missionary nga rin dire. Pastor La Eugene. So nagdigamo na sa dirig pamahaw. Kape na sila. Kape. Nya mo ni buntag kita nimo dire. Oh. Doon lagi kayo siya og kuan. Gitawag ko na nilag brackish water doro dire. Kaning
Anad, dagat o tabang. Uhuy, pagtaganindot sa lugar mga igsoon, no? Tiniduta gyud diri mga igsoon. Look. Tagi diri. Okay, nailang swimming pool. Diri lang kitchen. Yang. Jamaica. Dali yang. Ito ni ang simbahan nila Pastor Ayan. Itong naguba sa audit. So muna nilang church karon for a meanwhile. Ligo tag dagat. Okay, ligo tag dagat. Ligo og dagat. Laom dia dai, laom. Babaw ra. Okay. Church sila Pastor Ayan. Doon lang yung dagat. Daw, nanti para. Gigi. Na murag zipline, no? Uy, lawom lam ni ani day. Si Pastor Ayan mo na akong kauban sa mission maigsoon way back 2010 unya 2010, 11, 12 nya 3 years ko dito sa mission. Ako gi-pull out na dayon ko ni Mami para sa ministry po sa Tagbilaran. Nahimo kong associate pastor og paglabay sa panahon ora may balipod si Pastor Ayan nag-assign di diri. So mo na yung church pero naguba na iyang church during audit. Mo na nga kada siya nga church karon atong gikuan. Temporarily lang na siya kay ang plano di ana dak-an nilang simbahan katong naguba. So next year imuuna ko nilang guest speaker dire sa ilang anniversary. So fully nga nagbalik na to dire. Muna akong gi-vlog ni karon kay nagbalik na to. Dako na lang simbahan na higsoon. House church na siya. So mo ni nindot kayong lugar mo dyan ni usas mga bucket list nako nga ako ang yung bisitaan higsoon diri sa Dinagat Island. Kaning lugar nila Pastor Ayan. Kita ka na pin sa bangko kung nagibutang ko sa kanila ako party nga butanganan niya aga mo siling nga bangko na mo na comfort niya siya nga
Nay barko nga cargo ship nga karga og mga yuta may igsoon, export ko na nag China. Oy, morning. Day. Morning. Okay, mo pa paguman sa panimbahon may igsoon. Ano ilang panderis gawas. So, join lunch. Okay, this is our last day diri. So, basta na may diha ang higdanan, diri may higda sila mami dito kay ugma. Adto na mi og Valencia, tabok na pud mi Valencia para sa last na mo diri nga bulhaton ang drug awareness. Okay, so kuno plastado na mo diha. Higda yan ano sa mga missionary. Na daw isda kuha nila diri. Salamat kayo man hapon sa talam. Asa na mga isda? Ah, wala naman. Uy, pila man na. Apa ni pastor? Ay, Gunita na ako. gunita daw. Ako? Kanan duha. Gunita. Ato mo usa. Kay daw. May pila kong picture. On the record. Ako na kay God kasala na mamay. Kuha on the record. Sir Jesus, you want to hold the fish? Ah, Jesus, you hold the fish now. Each one of you. Ito. Sa lindato mamsa. Saling na Jesus. Okay. Hold. And then you hold the piece and then you say, you say, You first. Kalipay. Kalipay, joy. Kalipay is joy. Ate, it's okay nga mag-laughing. Kahit layo man tag silingan eh. Ha? Okay. Di ka makadisturbo. Only the timus and the gamis. Elia dice que Ina loko. no pasa nada. Puro tag loko-loko, Todo, ano? todo. Oh. Porque no, Spain mga po na loko. Loko. no tenemos vecinos aquí. Entonces, vamos a reír todo. Porque nuestros vecinos solo de grillos. Grillos. Very good, very healthy. Mary Heart. Ina. Unsa nang loko. Ina. What is loko-loko? No, porque Loko. crazy en español es loco. Loko. Porque tagido. Oh, na. Oh, loko. What is in Spanish? I miss you like crazy. I miss you like Oh, nay loko to na. Nay loko. I miss you. Loko. miss you like crazy. Crazy, full. I miss you like crazy. Sí, pero te echo de menos como loco. Nay loko lagi, loko. Okay. Loko. In Bisaya, I miss you like crazy. Gimingaw ko ni mong buang nga ka. Muy claro. Muy claro. Mao ko na kay klaro. Tambot niyo. Mingaw ko ni buang. Ano? Ate, Much joy. joke naman po tali. Unsa pa? Unsa pa pangutana?
Daghan pang words. Chukumucho. Chukumucho ko tong. Kinsa man yung chukumucho. Chukumucho. Kuha man na ganahan na kung anak ka nagod. Chukumucho. Si, City Palabras. City Shitty Palabras. palabras. Si, kasama dyan. Jesus. Shitty palabras. What is City Palabras? 7 last words. Shitty palabras. Sir? Pero, similar. Pero, Pero, Wala siya gawa na siya sa bueno, pero, cuchara, Pito. mesa, tenedor. no. That's No, City la pregunta Palabras. de Elia es, Jesus. ¿cómo